السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير. بسم الله. We have a grammar lesson today. We'll start with the grammar lesson. المذكر والمؤنث. المذكر male، المؤنث female، masculine and feminine. المذكر والمؤنث. In Arabic language, we have مذكر ومؤنث with everything, people, things, all that, animals. الاسم قسمان. The noun is two part. The first part مذكر. مذكر male ومؤنث and female. الاسم قسمان، مذكر مؤنث. The noun is two parts. The first one مذكر, the second مؤنث. الاسم المذكر male noun هو ما دل على الذكر من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. الاسم المذكر the male noun that is indicate to the male person, a male from person or animals or another thing وغير ذلك or anything. الاسم المؤنث هو ما دل على الأنثى، male noun that indicate to the female people. Female noun indicate to female people، إنسان أو حيوان or animals or غير ذلك or other things. We have من علامات التأنيث something that indicate this noun is feminine. Sign of female noun التاء المربوطة closed تاء. When we see this closed تاء in any noun, this noun indicate to a male noun. التاء المربوطة. المذكر والمؤنث. الاسم قسمان، مذكر ومؤنث. Male and female, masculine and feminine. الاسم قسمان. We have two parts for the noun. مذكر ومؤنث. Male and female. الاسم المذكر noun male noun هو ما دل على الذكر that indicate to a male from people or animals or things. الاسم المؤنث female nouns هو ما دل على الأنثى indicate to a female from people or animals or other things. من علامات التأنيث the sign or the marks من علامات التأنيث one mark of التأنيث female التاء المربوطة closed تاء. This if it attached with the letters before it, and this if it come in the end and we cannot attach it with the letter before it. Yes. Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Hoy vamos a hablar de, vamos a hacer una parte gramática que trata de el mudakkar y el muannath, entonces todo lo masculino y femenino. El ismu qisman. Aquí en el árabe hay dos tipos de, como en español, todo puede ser como femenino o masculino. Entonces puede ser para las personas, para los objetos, para los animales, pero en todo tenemos masculino y femenino. Mudakkar y muannath. Entonces hay masculino y femenino. El ismu mudakkar, el nombre masculino, هو ما دل على
الذاكر. Entonces el nombre masculino es todo lo que se refiere o se relata con lo masculino. من الإنسان puede ser una persona, والحيوان o puede ser un animal, أو غير ذلك u otra cosa. Puede ser si objeto o planta o puede ser varias cosas. Y para femenino, el ismo المؤنث, entonces el nombre femenino, هو ما دل على الأنثى, es todo lo que se relata o se refiere al femenino, من الإنس, من الإنسان, todo el ser humano, una persona, أو الحيوان, o animal, أو غير ذلك, otra cosa. Y después tenemos من علامات التأنث. Aquí hay maneras de identificar el femenino, y aquí unas, no son todas, pero unas de las maneras de identificar si es femenino, hay التاء المربوطة. التاء المربوطة es el ta que se escribe como vemos aquí. Ta puede ser redonda cuando no, con la palabra no podemos ponerla con la letra justo antes, o puede ser con la letra antes, pero es siempre ta marbuta aquí, que es una indicación para saber si es un nombre femenino o si es femenino. Si es femenino, hay ta marbuta. Entonces, eso es una de las indicaciones para saber si tenemos el ismu annath, entonces si tenemos un nombre femenino. Sí, تفضلي. السلام عليكم. Грамматика сегодняшнего дня. Аль-мудаккиру валь-муаннату. Мужской и женский род. Аль-исму кисмани. Аль-исму кисмани. Существует два рода в арабском языке. Кисмани. Два вида. Мудаккиру ва муаннату. Мужской род и женский род. Аль-исму мудаккиру, мужской род, хува, это то, что ма далля аля даккари, то, что относится мин инсанин к одушевленной части, к одушевленным лицам, ау хаяванин, инсанин, то есть к людям, ау хаяванин, или к животным, ау гайру далика, и ко всему остальному, гайру далика. Помимо этого, если дословно, и ко всему помимо этого. Аль-исму муаннату, женский род, хуа мадалля, это то, что относится аляль унсая. Унсая. Миналь инсани, который... Ustad Ramadan, I'm sorry, I just a little bit was late. How we translate على ذكاري for مذاكر وعلى الأنثى for مذاكر هو ما دل على ذكاري. How do we translate it? هو ما دل That indicate the noun الاسم المذكر. الذكر who is a male person. We can say it's called him also الذكر. هذا الاسم مذكر. الاسم المذكر here adjective, here noun الذكر. والذكر yes. القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى create الذكر والأنثى, male and female. Yes. Yes, thank you. Закар — это получается мужской род, и унса — это женский род. Вот Аллах как создал закар ва унса, как мужской и женский род. То есть аль-исмуль муаннат
هو ما دل على أنثى. Это то, что относится к женскому роду. Мин инсани из числа людей, вахаяванин и животных, аугаридалика и тому подобное. И помимо этого также. Мин галяматин та'нифи, из признаков женского рода имеется то, что та'уль марбута, это слитное местоимение та. Марбута, то есть это слитное та, частица, и марбута слитная та. Здесь вот в скобках дам, если продолжается в слове или отдельно стоящее в конце слова. Yes. Thank you. Now we have some nouns, male and female. مذكر مؤنث male female. رجل أمان female امرأة. رجل masculine امرأة female. زوج a husband. زوجة a wife. طويل tall or long. طويل tall or long. طويل. طويلة with close ta. طويلة. كثير much or many. كثير masculine. كثيرة feminine. وقت a time masculine. رحلة a trip feminine. هاتف تليفون. هاتف تليفون مذكر. رياضة sport مؤنث feminine. قلم a pen مذكر. قراءة reading مؤنث. بيت open ta masculine. بيت مذكر male. a house بيت a house. مدرسة a school feminine. طبيب a doctor masculine doctor. طبيبة with close ta feminine doctor. So we have these nouns, all of them مذكر مؤنث, all of them with closed ta. If we have adjective طويل طويلة. قصير قصيرة. short short. طويل tall طويلة. قصير قصيرة. سمين سمينة fat. thin نحيف نحيفة and so. Yes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el mudhakkar y el muannath. Entonces vamos a ver los ejemplos y vamos a ver con la traducción. Mudhakkar, entonces masculino, y muannath, femenino. En el mudhakkar tenemos rajul. Rajul es un hombre. Y imra'atun es una mujer. Rajulun el nombre, imra'atu, y aquí vemos que imra'atu se apaga con ta marbuta, porque es femenino, imra'atu. Después tenemos zawjun. Zawj es el esposo, y zawjatun, zawjatu, aquí es la esposa. Aquí entonces el zawj no hay un ta, y el zawjatu aquí hay el ta marbuta al final. Después tenemos tawil. Tawil es largo, y tawilatu es larga. Aquí con los adjetivos, si tenemos por ejemplo tawil, el femenino va a ser tawilatu. Si tenemos samin, samin significa como gordo, tenemos samina, saminatu, saminatu, gorda. Entonces, con los adjetivos, cuando tenemos el masculino, para tener el femenino hay que poner el ta marbuta después.
Después tenemos kathir, esto es mucho. Kathiratu, aquí es como mucha. Waqt es el tiempo. Y rihlatu es el viaje. Después tenemos hatif. Hatif es un móvil, un teléfono. Y riyabatu, deporte. Deporte aquí es femenino. Qalam, un lápiz, es masculino. Y qira'atu, la lectura, como en español también es femenino y hay ta marbuta. Después tenemos Beit. Beit es la casa o habitación, puede ser los dos. Y Beit aquí es masculino. Y Madrasatu, la escuela, es femenino. También como en español, hay tamarbuta y es femenino, Madrasatu. Después tenemos Tabibu, es un doctor. Tabibatu es una doctora. Entonces, aquí sí tenemos masculino y femenino y vemos en todos los ejemplos que tenemos en el femenino, en el muannath femenino, tenemos ta marbuta al final de todos los ejemplos que tenemos y para los adjetivos es más fácil porque ponemos el adjetivo al masculino y femenino ponemos al final ta marbuta. Sí, تفضلي. Шукран. Здесь два столбика. В первом столбике слова мужского рода, во втором столбике слова женского рода. Мудаккер – мужской род, муаннас – женский род. Раджуль – мужчина, имраатун – женщина. В конце видим та закрытая, а имраатун – женский род. Зауджин – муж, зауджатун – жена, там марбута на конце. Тауиль – высокий, можно сказать еще длинный, прилагательное мужского рода. Тауилятун – высокая или длинная, прилагательное женского рода, с там марбутой на конце. Кафирун множественный, да, вообще переводится у нас было бы это как наречие много. Кафиратун многие из женщин и многие из мужчин, да, то есть вот в мужском роде. То есть здесь нужно к этому слову для русского языка нужно добавить именно существительное в определенном роде, и тогда уже можно будет переводить более точно. Кафирун большой и... Нет, здесь много все-таки. Здесь обязательно для русского языка должен быть существительный. Кафиратун женского рода. Вактун время. Вактун время мужского рода. Рихлятун отдых. Здесь это существительное женского рода. Хатиф. Ustad Ramadan, Hatif, what is the translation for Hatif? Telephone. Oh, yes, thank you. Hatif, телефон. Существительное мужского рода. Рядата, упражнение, существительного женского рода. Калям, карандаш, существительное мужского рода. Кыроатта, кыроатун, чтение, существительное женского рода. Там марбута на конце закрытая. Бейтун, это существительное мужского рода. Здесь та раскрытая. Поэтому к женскому роду не имеет отношения. Просто раскрытая та, бейтун, дом, существительное мужского рода. Мадрасатун, это уже получается мадрасатун, как мадраса, учебное заведение. Мадраса, существительное мужского рода, та марбута, та закрытая на конце.
طبيب. Врач, доктор, существительное мужского рода. Табибатун. У нас вот в русском языке нет слова врачиха, а вот в арабском они делят. Врач женского пола, получается, да? Здесь вот для нас небольшое исключение. У нас в русском языке нет слова врач, доктор женского рода, поэтому здесь переводим в зависимости от контекста. Мы понимаем, что это женщина-доктор. Yes. Thank you. Here we have also column of nouns, مذكر and مؤنث. سيارة, سيارة, a car with the close ta, it's مؤنث directly. حافلة, حافلة a bus. حافلة, also we have ta مربوطة, مؤنث. صديق, صديق a friend, masculine friend, male friend. صديق مذكر. بارد مذكر. مشكلة بارد cold or cool. مشكلة problem مذكر مؤنث. مشكلة مؤنث. سمين fat مذكر. سمينة also fat مؤنث. قديمة مؤنث old. قديمة old. قديم also old مذكر. ضغط ضغط مذكر pressure. مشغول busy مذكر. جميلة beautiful مؤنث. قريبة closed مؤنث. مرتفع high مذكر. دواء مذكر. نحيفة مؤنث. Also, all the nouns that end with the closed ta, it's مؤنث, female. Yes. شكرا. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos palabras y tenemos que encontrar si es mudakar, masculino, o mu'annath, femenino. Empezamos con el primero, sayaratu. Sayaratu, un coche. En árabe es femenino. Se termina, se apaga aquí con ta marbuta. Entonces, sayaratu, aquí es mu'annath, femenino. Después tenemos hafilatu. Hafilatu, aquí es el autobús. Y el autobús aquí también se termina con ta marbuta. Es mu'annath. Hafilatu es mu'annath, entonces femenino. Después tenemos sadiq. Sadiq aquí es un amigo y es masculino, es mudakar. Sadiq es mudakar y es masculino. Después tenemos barid. Barid aquí es frío, es mudakar también. Mudakar, entonces masculino. Mushkilatu. Mushkilatu, aquí es un problema. En árabe, mushkilatu es mu'annath, es femenino. Después, samin. Samin es gordo. Aquí es mudakar, masculino. Y saminatu es el mismo, es gorda, pero aquí es femenino. Se apaga aquí con ta marbuta. Samin, saminatu. Saminatu aquí es mu'annath, femenino. Después tenemos qadim. Qadim es qadimatu. Qadimatu aquí es vieja. Entonces se apaga con ta marbuta, es mu'annath, es femenino. Y qadim, aquí qadim es viejo. Y aquí es mudakar, es masculino. Después tenemos dard. Dard aquí, sorry here, dard, it's the pressure, ¿no? Yes, pressure. Pressure, okay, thank you. Shukran. Aquí tenemos dard. Aquí dard es la presión.
y en árabe es mudakar, es masculino. Después tenemos majroul. Majroul aquí es ocupado y también es mudakar, masculino. Después tenemos jamilatu. Jamilatu aquí es un adjetivo y aquí es femenino, pero puede ser también masculino, pero como se termina con jamilatu, con ta marbuta, aquí es entonces muannath, femenino. Después tenemos qaribatu. Qaribatu aquí es cerca, es como un adjetivo y aquí es femenino, entonces muannath. Y después tenemos murtafi'. Murtafi' es como alto y es mudhakkar, masculino. Después tenemos dawa, la medicina, aquí también masculino, mudhakkar. Y para terminar, tenemos, aquí tenemos al final nahifatu. Aquí nahifatu es... sorry, here, nahifatu. Nahifatun, like... thin or slim? What? Sorry? Thin, Samina, Nahifa. Nahif, okay. Thank you very much. Sí, aquí nahifatu es como delgada. Sí, es el contrario de saminatu. Es el contrario de alguien que está gorda, aquí delgada. Nahifatu, aquí también femenino y es entonces muannath femenino. Sí. Tafadhali. Thank you. Здесь упражнение на то, чтобы определить, какого рода существительные, какого рода слова в столбике, мужского или женского. Мудакер, аумуанна, мужского или женского. Саярата, машина. Видим на конце тамарбута, это муаннат, существительное женского рода. Хафилят, автобус. Тамарбуты на конце, значит, это муаннат женского рода. Садик, друг. На конце тамарбуты нет, это существительное мужского рода. Мушкилятун, проблема. С тамарбуты на конце, муаннат, существительное женского рода. Самин, толстый. Без тамарбуты, мудакер мужского рода. Qadimatun. Qadimatun, Ustad Ramadan is old. Old, yes. Yes, old. Qadimatun, старая, та намарбута на конце женского рода. Qadим, без тамарбуты, мужской род, муаннат. Дат, давление. Без тамарбута, мужской род, муаннат. Машгуль, занятый, мужской род, муаннат. Джамилятун, красивая, женский род. Корьятун, деревня, женский род, с тамарбуты на конце. Муртафиаун, мужской род, мудакер. Дава, тоже мужской род, лекарство, мужской род. Нахифатун, с тамарбуты на конце, существительное, нахифатун худая, поэтому это существительное женского рода. Муанна. Yes. Thank you. We talk about ta al-marbuta. It's indicate to this noun is feminine. Also, we have another marks like هذا هذه. هذا this is also for masculine. هذا رجل. This is a man.
هذه with هذه بنت, this is a girl, also indicate to the feminine. Also when we see one of these demonstrative article أسماء الإشارة, also we can know if this noun is masculine or feminine. هذا masculine, هذه feminine. هذه فكرة also it has تاء مربوطة. So we have many marks that indicate to this noun is feminine or masculine. Here رحلة سعيدة يا أولاد. We have سعيد وسعيدة. سعيد وسعيدة. Happy journey, oh my oh children or kids, happy journey. Happy سعيد masculine, سعيدة feminine. رحلة سعيدة, happy journey, noun and adjective. The adjective follows the noun before it. سعيد سعيدة, we choose سعيدة because this is رحلة feminine, so we cannot say رحلة سعيدا يا أولاد. رحلة سعيدة. هذا رجل, this is a man. نحيف أم نحيفة, thin or without تاء or with تاء مربوطة رجل. Also رجل masculine, male, so I choose نحيف, not نحيفة. نحيفة for feminine. هذه بنت, this is a girl. بنت. طيب or طيبة. طيب good heart, good thing. طيب طيبة. هذه بنت, I choose adjective with close to because indicate to feminine. Yes. Shukran. Ahora vamos a hacer otro ejercicio y vamos a ver que hay otros indicadores para indice para ver si es femenino o masculino. Hemos visto antes que había el ta marbuta para ver si es femenino, si es muannath. Aquí hay otras cosas que podemos ver para ver si es muannath, femenino. Entonces, aquí o masculino tenemos en la primera frase tenemos هذا y هذه. هذا es para decir este y هذه es como para decir esta. Y cuando tenemos هذا o هذه podemos saber si es femenino o masculino. هذا es masculino y هذه es femenino, es como para decir esta, هذه البنت, esta mujer, هذا الرجل, este hombre. Entonces con eso podemos ver si es masculino o femenino. Aquí vamos a hacer aquí los ejemplos. El primero que ya es hecho, رحلة سعيدة يا أولاد. Aquí porque es سعيدة, tenemos سعيد o سعيدة. Y aquí porque es سعيدة, entonces con ta marbuta, femenino, porque justo antes tenemos رحلة. Entonces رحلة es un viaje y es femenino, se apaga aquí con ta marbuta, se termina con ta marbuta. Entonces سعيدة también cogemos سعيدة con ta marbuta, porque es el adjetivo tiene que concordar con el nombre justo antes y ya أولاد o hijos. Entonces رحلة سعيدة يا أولاد, un viaje feliz aquí es femenino, ya أولاد o hijos. Después tenemos هذا الرجل, هذا este رجل, hombre. Después tenemos نحيف o نحيفة. Aquí como es هذا الرجل, es masculino, aquí مذكر, vamos a coger نحيف. هذا الرجل نحيف. نحيف aquí es delgado. Entonces هذا الرجل نحيف, este hombre delgado. Después tenemos هذه البنت. هذه بنت, esta chica.
هذه البنت tenemos طيب وطيبة. Como hemos visto, هذه es femenino, el bintu es una chica, entonces es femenino también. Entonces vamos a coger طيبة con ta marbuta, que es también femenino. هذه البنت طيبة. Esta chica طيبة como buena. Sí, تفضلي. Есть еще некоторые способы, чтобы использовать мужской или женский род. Как можно определить мужской или женский род? Какой именно вариант использовать? Вот тадриб – это упражнение. Эхтер исмов, ставьте слова аль-мунасибан, подходящие мимо бейна хаусайни, те, которые в скобках, кама фи металь, как в образце. Аль-металь, пример. Рифлята. Рифлятун хороших, саидатан выходных я ауляд. О, дети мои, так как слово рифлятан существительное женского рода, потому что там марбута на конце, соответственно, и прилагательное будет идти женского рода. Саидатан, она не может быть саидин, потому что существительное, к которому относится именно женского рода. Саидатан я ауляду, о дети мои. И в первом примере, в первом предложении хада раджулюн, этот мужчина. Так как раджулюн у нас мужского рода, мудакер, то, соответственно, мы из скобок выбираем, если у нас идет нахифун худой или нахифатун худая, мы выбираем прилагательное, которое согласуется с существительным. Раджулюн нахифун. Прилагательное всегда согласуется с существительным. Хад раджулюн нахифун. Этот мужчина худой. Второе предложение хадихи. Это хада этот, а хадихи это женского рода. Бейтун, хадихи бейтун, тауиль, Ustad Рамадан, бейтун тауилатун. Бинтун, бинтун. Субханаллах. Хадихи бинтун, это девочка, девочка. Поэтому также должно сочетаться с бинтун, прилагательно сочетается с существительным. Тауилюн, тоибун хороший, а тоибатун хорошая. Поэтому мы выбираем тоибатун девочка хорошая. Хадихи бинтун таиб. Бинтун, it's a girl, yes? Ustad Ramadan, bintun girl, yes? Thank you. Yes. ثلاثة فحصني هذا exam me or test me هذا for masculine الطبيب الطبيبة الطبيب male doctor الطبيبة female doctor هذا refer to الطبيب masculine هذا for هذا رجل هذا الطبيب. This doctor exam me or this doctor test me. على المائدة طعام. On the table food طعام كثير or كثيرة. طعام masculine noun كثير. على المائدة طعام كثير. On the table there are a lot of food. طعام كثير not كثيرة. فحصني هذا الطبيب على المائدة طعام كثير. هذه فكرة. This is an idea. An idea فكرة. طيب or طيبة. فكرة with close ta, so طيبة.
This is a good idea. فحصني هذا الطبيب على المائدة طعام كثير. هذه فكرة طيبة. This is a good طيبة a good idea. Yes. شكرا. Entonces la cuarta tenemos فحصني هذا الطبيب aquí. فحصني me ha examinado. هذا este, como hemos visto, هذا es para el masculino, para el مذكر, y هذه es para el femenino مؤنث. Entonces فحصني هذا الطبيب. Entonces como هذا es masculino, vamos a coger aquí الطبيب. فحصني me ha examinado. هذا este طبيب doctor. فحصني هذا الطبيب me ha examinado este doctor. Después على المائدة طعام. على sobre المائدة es la mesa. طعام que es comida. Y aquí tenemos كثير o كثيرة. Aquí vamos a coger كثير porque طعام aquí es masculino, es مذكر. Entonces vamos a coger كثير. كثير significa mucha. Mucho aquí, pero como طعام es masculino, es على المائدة طعام كثير, sería sobre la mesa hay mucha comida, pero en árabe es como mucho comida porque comida es masculino y sería como mucho, كثير es mucho. Después tenemos هذه. Empezamos aquí por هذه. Aquí هذه es esta. فكرة también es فكرة es una idea y se termina con ta marbuta, es femenino. Entonces es esta idea طيبة. Cogemos طيبة con ta marbuta porque هذه es femenino. Esta فكرة aquí la idea es femenino también, como en español, y vamos a coger طيبة con ta marbuta. Esta idea está buena. Sí, es una buena idea. طيبة. Y después tenemos sí, ya está. Sí, تفضلي. Thank you. Третье предложение. Фахасани обследовал меня. Я и на конце указывает на то, что меня обследовал. Хада этот табибун доктор или табибатун. Мы табибатун не выбираем, потому что хада этот табибу доктор мужской род. Четвертое предложение. Аль-маидати на столе туамун. На столе еда. Туамун. Мы видим, что это существительное мужского рода. На столе еда. Кафирун или кафиротун. Много. Для русского языка много не имеет рода. Это уже другая часть речи, да? Но в арабском языке много имеет род, и, соответственно, оно согласуется с существительным. Туамун мужского рода, поэтому мы используем кафирун мужского рода. И пятое предложение. Хадихи. Если мы видим, что хадихи, это значит, за ней последует существительное женского рода. Это фикратун, идея. Тамарбуту на конце видим, значит, это женского рода. И, соответственно, выбираем к нему прилагательное женского рода с тамарбутой на конце. Тоибун. Это без тамарбуты, мужского рода не подходит нам. И тоибатун с тамарбутой на конце хорошая. Это идея хорошая. Хадихи фикратун, тоибатун. Это идея хорошая, все женского рода. Yes. Thank you. In these two examples, they gave us the adjective and didn't write the noun. The adjective جميلة, beautiful, واحدة, one. Both of them feminine. جميلة واحدة with the closed tag.
في البيت, in the house, we have باب, باب a door, غرفة room, في البيت باب جميلة, or في الغرفة في البيت غرفة جميلة. If the adjective feminine, so directly we choose the feminine noun because the adjective follow the noun. Here جميلة صفة adjective, so we choose غرفة. في البيت غرفة جميلة. In the house there is a beautiful room. غرفة جميلة. Beautiful room. قضينا, we spent, واحدة, one. يوما, day or night, واحدة, feminine, so we choose feminine noun. قضينا ليلة واحدة. We stayed one night. One night. ليلة واحدة. واحدة feminine. The noun before it must be feminine. يوم, a day. ليلة, a night. هذا مصيف. This is a resort. Resort مصيف. مصيف جميل or جميلة. مصيف هذا. So we choose the male noun. هذا مصيف جميل. This is a beautiful resort. جميل. مصيف masculine. Also we have هذا indicate to masculine. صليت, I prayed. صليت في مسجد, in a mosque. قريب or قريبة, مسجد. مسجد masculine. صليت في مسجد قريب. I prayed in the closed mosque or قريب, closed, yes. صليت في مسجد قريب, not قريبة, because مسجد masculine noun, قريب also masculine. I prayed in a closed mosque. في البيت غرفة جميلة, قضينا ليلة واحدة. هذا مصيف جميل. صليت في مسجد قريب. Yes. شكرا. Aquí tenemos fil beiti. Aquí tenemos el adjetivo que es femenino o masculino y tenemos que encontrar el nombre justo antes a ver si es un nombre masculino o femenino. Entonces tenemos fil beiti en la casa. Aquí babun, una puerta, pero en árabe babun es mudakar, es masculino, o ghurfatun, una habitación, aquí es femenino, se apaga aquí con ta marbota. Entonces aquí fil beiti, algo jamilatun. Aquí jamilatun se apaga con ta marbota, es un adjetivo que se apaga con ta marbota, entonces vamos a elegir ghurfatun. Fil beiti ghurfatun jamilatun. En la casa hay una buena ghurfatun, habitación. En la casa hay una buena o linda, jamilatun es una linda habitación. Después tenemos qadayna, hemos pasado yawman o laylatan wahidatan. Aquí hemos pasado algo wahidatan. Wahidatan es una, pero es aquí con ta marbota al final, es femenino, entonces es laylatan wahidatan. قضينا ليلة واحدة. Hemos pasado una noche. Noche leilatan, aquí es femenino, y wahidatan, aquí es una, entonces es una noche. Después tenemos hada masifun. Hada, aquí tenemos hada, como hemos visto justo antes, hada es este, y hada indica el masculino, el mudakar. Hada masifun. Masifun es un resultado.
هذا مصيف, aquí este resultado, aquí tenemos جميل o جميلة, pero هذا es masculino, مصيف aquí también masculino, entonces es جميل. هذا مصيف جميل, este lindo, bueno resultado. Después tenemos صليت في مسجد, صليت في مسجد, he rezado في مسجد en una mezquita. Aquí مسجد, mezquita es masculino, es مذكر. صليت في مسجد, aquí قريب, porque مسجد, mezquita en árabe no es como en español, aquí es masculino, entonces قريب es cerca, no es قريبة, es قريب, y مسجد قريب porque es una, entonces صليت في مسجد قريب, he rezado en una mezquita cerca. Sí, تفضل. В шестом и седьмом предложении особенностью является то, что прилагательные дополнения, получается, в предложении даются в женском роде, а нужно выбрать именно существительное, к которому оно относится. И шестое предложение «Филь бейти» дома, у дома, «Филь бейти» «Джамилятун» красивая, тамарбута на конце женского рода, «Бабун» дверь мужского рода и «Гурфатун» комната, существительное женского рода с тамарбутой на конце. Поэтому мы выбираем «Гурфатун» комната, «Фильбейти» «Гурфатун» «Джамилятун». У этого дома комната красивая. Или в этом доме комната красивая, в зависимости от контекста. И седьмое предложение. «Кадайна» мы проведем. «Кадайна» это окончание «на» указывает на множественное число. Мы проведем. «Вахидатан». «Вахидатан», если это прилагательное, то в данном случае в арабском языке будет переводиться как прилагательное «единственная» или «единственную». «Яуман» – день, «яуман», «лейлятан» – ночь. Так как «вахидатан» с тамарбутой на конце, мы выбираем «лейлятан» – ночь. Мы проведем ночь здесь единственную, только одну ночь. Вахида, лейлятан вахидатан. Восьмое предложение. Хада масифун. Этот курорт у нас был бы в мужском роде, а здесь, да, и здесь тоже вот в мужском роде. Хада, этот масифун, этот курорт мужского рода. Джамилун, красивый, или джамилятун, красивая. Так как масифун мужского рода, то выбираем джамилун. Хаза масифун джамилун. Прилагательное и существительное согласуются. Девятое предложение. Солейту филь масджиди. Я читаю намаз масджидин в мечети. Карибин ближний, ближний дословно, и карибатин в ближней женского рода. Солейту филь масджидин карибин. Я молюсь в мечети ближней. Здесь уже нужна специфика арабского языка, здесь уже не согласуется род мужского и женского, как мужского в арабском и в русском языке. У нас мечеть
женского рода, а в арабском языке она мужского рода. Поэтому мы всегда обращаем внимание на то существительное, которое идет. Вот в арабском языке он без тамарбуты, значит, это мужского рода. И выбираем ему корибин, именно мужского рода прилагательное. Здесь вот нужно обратить на это внимание. Yes. Thank you. Jazakumullah khairan wa barakallahu bikum. After a minute, we have Quran Karim lesson. You can join us. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه أمة المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أدرهم مباركة وعاد عليهم ببركاتهم وموفوضاتهم دائما وأبدا بسر الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.